चलिए पढ़िए तो। The summit was managed by the well-known producer and photographer Umar Bhatti and presented valuable insights into the impact of digital societies on the mental and psychological health of the news generation and strategies for interacting with social media. Thank you. हाँ जी हो गया। जी चलिए, तो समिट का पता है, वॉज मैनेज्ड, है ना। अदारा युदीरु इदारतुन, है ना। अदा उसी से मुदीरुन बोलते हैं ना, मैनेजर। जी मुदीरुल जामिया, है ना, मोहतमिम जिसको बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो अदारा युदीरु टू मैनेज, और वेल नोन का हो जाएगा मारूफ, ठीक है, मशहूर। उसके बाद प्रोड्यूसर का हो जाएगा मुंतिजुन, अंतजयुन तिजुन ताज से इसमें फाइल बन जाएगा मुंतिज। जी सर। ओके। फोटोग्राफर का हो जाएगा क्या, मुसव्विर हो जाएगा, ठीक है, मुसव्विर। बाकी आगे नाम है उसका उमर बत्ती। The summit was managed by the well-known producer and photographer उमर बत्ती and presented, है ना। तो presented का भी फाइल कौन हो जाएगा? उमर बत्ती। नहीं, समिट। जी सर। ऐसी एंड हाँ, तो क्योंकि समिट में एक आदमी से थोड़ी पूरी समिट होता है, जी सर। तो फिर इसीलिए यहाँ समिट को ही मतलब वो करेंगे, किसी एक पर्सन का नहीं होगा, तो है ना, इसका फाइल एंड प्रेजेंटेड समिट हो जाएगा, ठीक। वैल्यूबल का लिख लीजिए आप, क़य्यिमतुन, अल फिक्रतु अल क़य्यिमतु, है ना, वैल्यूबल आइडिया, है ना, तो क़य्यिमतुन। सर टू प्रेजेंट। अच्छा, टू प्रेजेंट का हो जाए इस्तारज़ा यस्तारिज़ु इस्तिराजुन, टू रिव्यू, टू प्रेजेंट, इस्तारज़ा, जी ठीक है। उसके बाद वैल्यूबल इंसाइट्स का मतलब रुयतुन, है ना, उसका, हाँ, रुया है ना, उसका उसकी प्लुरल होता है रुअन, रा वाव, वाव पे हमजा या, रुअन, रुअन। विजन, इंसाइट, है ना, जी ये सर। सब होता है। ओके, रुअन। तो क्या हो जाएगा, रुअन क़य्यिमतुन हो जाएगा, ठीक है। जी सर। ओके, उसके बाद चलिए आगे क्या है, इनटू द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल सोसाइटीज। इनटू का यहाँ कर देंगे क्या, हाउला, हाउला,
into. جی سر. اوکے اس کے بعد کیا 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 ہاں انٹو دا امپیکٹ کا ہو جائے گا اثر یؤثر تاثیر. تاثیر کا مطلب امپیکٹ. ٹھیک ہے تو امپیکٹ آف ہے تو اس کو مضاف بنا کے یوز کریں گے. ڈیجیٹل سوسائٹیز تو مجتمع پلورل مجتمعات ہے نا. المجتمعات الرقمیہ. المجتمعات الرقمیہ ڈیجیٹل سوسائٹیز. ڈیجیٹل سوسائٹیز کا کیا اثر ہوتا ہے کس پہ؟ آن دا مینٹل اینڈ سائیکولوجیکل ہیلتھ. تو کیا ہو جائے الصحہ العقلیہ. عقلیہ کیا ہو گیا مینٹل. ٹھیک اور نفسیہ کس کو بولتے ہیں؟ سائیکولوجیکل. ہاں تو یہ فرق یہ یاد رکھیے گا. عقلیہ مینٹل اور نفسیہ. ٹھیک ہے نفسیہ تو مینٹل ہیلتھ کے لیے جیسے پیچھے آیا تھا الصحت. ہاں کیا آیا تھا پیچھے؟ الصحۃ النفسیۃ. ہاں دونوں کو ایک دوسرے کی جگہ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ دونوں ایک ساتھ ہے تو ایک کو ہم سائیکولوجیکل بولتے ہیں. سائیکولوجیکل چیزیں ہوتی ہیں ان کا بھی تعلق کہاں سے؟ عقل سے ہی ہوتا جی سر. ہے نا اسی لیے یوز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے لیکن دونوں ایک ساتھ ہے تو ایک کو ہم کر دیں گے کیا مینٹل اور ایک کو سائیکولوجیکل. باقی نفسیہ بھی یوز ہوتی ہے مینٹل کے لیے. ہاں کیا آئے گا مینٹل کے لیے؟ عقلیہ. ہاں یہاں صفت بن رہا ہے نا عقل سے عقلیت ہو جائے گا. الصحۃ العقلیۃ والنفسیۃ. جی سر. ٹھیک تو اس کے بعد ہوتا ہے جنریشن کا کیا آتا ہے بتائیے. نسل. نہیں جھیلن اجیال. ٹھیک ہے جی سر. جھیلن پلورل اجیال. ٹھیک ہے اینڈ اسٹریٹجیز فار انٹریکٹنگ وتھ سوشل میڈیا کنٹینٹ. چلیے اسٹریٹجیز کا ہو جائے ہاں استراتیجیات ہے نا وہی سیم استراتیجیات. استراتیجیات اسٹریٹجیز. ٹھیک ہے سر. اوکے اگلا پھر ہو گیا اسٹریٹجیز کا ہو گیا فار انٹریکٹنگ. تو انٹریکٹ کرنا مطلب وہی التفاعل کر لیجیے. ہاں ٹھیک ہے التفاعل. سوشل میڈیا کا کنٹینٹ کا ہو جائے گا محتوا پلورل محتویات ہے نا. محتوا محتویات کنٹینٹ. سوشل میڈیا کنٹینٹ کا ہو جائے گا محتوا وسائل التواصل الاجتماعی. محتوا وسائل التواصل الاجتماعی. جی سر. in a moral and critical manner کا لکھے طریقتن ہے نا پتہ ہے بطریق اور ہاں بطریقتن مورل بول رہا ہے معنویتن طریقتن معنویتن ہے نا طریقتن معنویتن. کریٹیکل مینر. ہاں اور کریٹیکل کا وناقدتن.
اوکے سر. چلیے کیجیے تو. The summit was managed by the well-known producer and photographer Umar Bhatti. أديرت الأمة ہاں دیکھیے ہم پہلے بھی بتائے ہیں کہ اس کو جو ہے ایسے کر لیجئے، قامہ لائیے، ٹھیک ہے. پیسے دوسرا طریقہ، قام بإدارتی القمتی، ٹھیک ہے، اور فائل بنا دیجئے کس کو؟ پروڈیوسر اور کیا بولتے ہیں اس کو، فوٹوگرافر، مشہور فیمس ویل نون پروڈیوسر اینڈ فوٹوگرافر کو فائل بنا دیجئے. جی سر. ہاں قام ہاں منتج معروف قام بإدارتی، ادارہ ادری سے مصدر، ٹھیک ہے. قام بإدارتی القمتی. قام بإدارة القمة بمنتج نہیں دیکھیے، قام بإدارتی القمہ ڈائریکٹ المنتج. المنتج المعروف والمصور ہاں عمر بھٹی. اب نام بول دیجئے اس کا کیا ہے؟ عمر بختی. عمر بھٹی. ہاں دیکھیے جی جیسے سر. بولوں گا، ہاں جیسے بولیں گے کہ آئی اناگوریٹڈ دس، کیا کہتے ہیں، سیشن، ٹھیک ہے، سیشن. تو کیسے بول سکتے ہیں؟ قمت بإدارتی هذه الجلسة، یا قمت افتتاح یفتتح سے قمت بافتتاح هذه الجلسة، ٹھیک. مدیر الجامعہ کو ہم فائل بنا دیں گے تو قام بإدارتی هذه الجلسة ہے نا مدیر الجامعہ. جی سر. ٹھیک ہے ایسے جی. چلیے. قام بإدارة القمة المنتج المعروف ہاں والمصور عمر ہاں ٹھیک ہے، عمر بختی، ٹھیک ہے. جی سر. ہاں چلیے. And presented valuable insights into the impact of digital society on ہاں of the new generation. ٹھیک ہے. واستعراض ہاں نہیں اب اس کو اس واسطہ عرضت کر دیجئے، قمہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. جی سر. پیچھے قامہ جو آیا تھا وہ اس کا فائل امال منتج بن رہا تھا، لیکن یہاں سے قمہ کی بات ہو رہی ہے، واسطہ عرضت. ہاں واستعرض رؤية قمة رؤن، رؤن انسائٹس ہے نا، رؤن پلورل. رؤى قيمة ٹھیک ہے. حول حول المجتمعات الرقمية حوالہ کے بعد امپیکٹ کو لائیے، امپیکٹ. ہاں حول انٹو دا امپیکٹ آف، تو امپیکٹ آف کیا مضاف مضاف الیہ بن جائے گا نا، تو امپیکٹ کو مضاف بنائیے حوالہ. حول تأثير حول تأثير المجتمعات الرقمية
हाँ, किस पे, है ना, तो आला, ठीक है। जी सर। आला हम्म। على على الجيل القديم على الجيل الجديد. अला सिहती अल अकलियती व नफ्सियती, ऐसे। على الس- على النفسية हाँ والعقلية हाँ। والصحة. सेहत को जो है मौसूफ बनाइए और अक्लिया नफ्सिया को एडजेक्टिव बनाइए, मतलब सिफत। अल सिहती अल अक्लियती वन नफ्सियती, है ना, लिल जीली अल जदीदी, जी सर. ऐसे। हाँ। على الصحة हम्म على الصحة النفسية हम्म والعقلية हम्म। للجيل الجديد. ठीक है and ना। एंड स्ट्रेटजीज फॉर इंटरेक्टिंग विद सोशल मीडिया, है ना। स्ट्रेटजीज का फाइल, हाँ, इसका स्ट्रेटजीज का फाइल कहाँ पे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, मतलब एंड से वर्ब कहाँ है। present. हाँ हाँ, ठीक है, तो उसी पे कर दीजिए, तो वस्तारजत, है ना। जी सर. ठीक है, हाँ, वस्तारजत के बाद अब क्या हो जाएगा, वह इस्तिरा, वह इस्तिरातीजिया तफाउली, ठीक है। واستعرضت हम्म। استراتيجيات इस्तिरातीजियाती, استراتيجيات मफूल बन गया ना अब, किम्मा का फाइल है इस्तारजत का। हाँ, तो मफूल لل- बनेगा तो जमा मुन्नस सालिम का क्या होता है, कसरा आता है ना। हेलो। वस्ता जी सर. हाँ, जमा मुन्नस सालिम का एराब क्या आता है, जी सर कसरा. मफूल की हालत में, हालत नस्बी में, ठीक है, चलिए। जी सर. واستعرضت हम्म استراتيجيات हम्म। للتفاعل. उसको इस्तिरातीजियाती तफाउली कर दीजिए, ठीक है। जी सर. हम्म استراتيجيات التفاعل हम्म, آه، مع ठीक है। مع محتوى हाँ التواصل الاجتماعي. हाँ, मा मुहतवा वसाइली तवासुल इज्तिमाई, ठीक है। مع محتوى وسائل التواصل الاجتماعي ठीक है। في طريقة معنوية وناقدة. हम्म, चलिए, ठीक है। अब एक बार मैं करता हूँ, ठीक है। जी सर. The summit was managed by the well-known producer and photographer Umar Bhatti. قام بإدارة القمة المنتج المصور المعروف عمر بطي, and presented valuable insights into the impact of digital societies on the mental and psychological health of the new generation, है ना। वास्तारज़त रुअन क़य्यिमतन, ठीक है। हौला इनटू का हो जाएगा हौला, इम्पैक्ट ऑफ, है ना, तासीरी अल मुज्तमाआती अर रक़मियती, इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल सोसाइटीज, क्या हो जाएगा, हौला तासीरी अल मुज्तमाआती अर الرقمي. रक़मियती, ठीक, कहाँ पे, ऑन द, असर यसरु का प्रीपोजिशन क्या होता है, तासीर अला आता है, ठीक है, ऑन द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, ठीक है, किस पे उसका असर हो रहा है, इम्पैक्ट, तो अला अस्सिहती अल अक्लियती व नफ्सियती। क्लियर है यहाँ तक। जी सर. इसका है ना, फोर ऑफ द न्यू जनरेशन, तो लिल जैली अल जदीदी, ठीक है, जी सर. क्लियर। उसके बाद वस्तारजत का ही ये है, एंड स्ट्रेटजीज, है ना, यानी ऊपर जो है, प्रेजेंटेड स्ट्रेटजीज,
تو کیا کہتے ہیں اس کو، استراتیجیاتی التفاعلی، ٹھیک ہے، وہ استراتیجیاتی التفاعلی نہ مع ہو جائے گا ابدیت مع سوشل میڈیا کنٹینٹ محتوى وسائل التواصل الاجتماعي in a moral and critical manner، ٹھیک ہے، تو جی بطریقة معنویة وناقدة۔ جی سر. چلیے ایک بار اور کر لیجیے، اچھے سے ہو جائے گا۔ جی سر. The summit was managed by the well-known producer and photographer عمر بطی. ٹھیک ہے، قام بإدارة القمة المنتج المعروف والمصور عمر بطی. He presented valuable insights into the impact of children's societies on the mental and psychological health of the new generation. واستعرضت طرقا قيمة حول ٹھیک ہے، تأثير المجتمعات الرقمية على الصحة النفسية والعقلية ٹھیک ہے، للجيل الجديد ٹھیک ہے، and strategies for interacting with social media content in a moral and critical manner. واستعرضت استراتيجيات التفاعل ٹھیک ہے، مع وسائل التواصل مع محتوى وسائل ہاں التواصل الاجتماعي ٹھیک ہے، بطريقة معنوية وناقدة. ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گیا یہ پیراگراف پورا؟ جی سر. ہاں آگے بڑھیں۔ جی سر. اور کوئی ہمیں جوائن کیا ہے کیا ابھی؟ نہیں سر، وہی. چلیے ٹھیک ہے، چلیے دا سمیت اوکے انکلوڈیڈ، پڑھیے۔ The summit included a number of sessions, the first of which was a session entitled Providing Young Digital Citizens Literacy and Critical Thinking Skills in the presence of Lance Sutton, Head of Communications, Partnerships, Safety and Security at TikTok Europe, Africa, and the Middle East, and Dr. Naila Hamdi and Akin Anwar, members of the council. TikTok Safety Consultant. ٹھیک ہے، یہیں تک رکیے۔ چلیے تو دا سمٹ انکلوڈیڈ، انکلوڈ کا ہوتا ہے کیا، تضمن بھی آتی ہے جی سر. ہے نا، شمل یشملو بھی آتی ہے، احتوا یحتوی بھی آتی ہیں، یہاں تضمن کیجیے، ٹھیک ہے۔ جی سر. اور بیچ میں یوز ہوا تھا کل ایک، کیسے ہوا تھا، بما فی ذالک، انکلوڈنگ کے لیے ہے نا، جی سر. انکلوڈنگ کے لیے بما فی ذالک، تو یہ سب ایکسپریشن پتا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور کہاں کون سا یوز ہوگا وہ سینس دھیرے دھیرے آ جائے گا، ٹھیک ہے، جی سر. کرنے سے ہی آئے گا وہ۔ چلیے دا سمٹ انکلوڈیڈ، تو تضمن یا تضمن، تو سمٹ یہاں فاعل ہو جائے گا اور انکلوڈ کیا ہو جائے گا، فعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جی سر. اور مفعول کیا ہو جائے گا، a number of sessions۔ اوکے، سب سے پہلے اسٹرکچر سمجھیں گے، خود ہو جائے گا ٹرانسلیشن، ٹھیک ہے، جی سر. اتنا کلیئر ہے، بن جائے گا اتنا، ٹھیک ہے، کوئی دقت اس میں نہیں ہے۔ جی سر. تو کوئی کہہ رہا ہے the first of which was session entitled، ٹھیک ہے،
سیشن تو کے لیے سر مجلس. نہیں، جلساتن، جلسات. اوکے سر. تو دا فرسٹ آف وچ، تو اولها کر دیں گے ڈائریکٹ، ٹھیک ہے، فرسٹ آف دیم یا فرسٹ آف وچ. اوکے، ٹھیک ہے، جی سر. فرسٹ آف وچ کا اولها ہے نا، وچ واز ا سیشن، اولها ا سیشن، تو جلساتن، ٹھیک ہے. ان ٹائٹل کو بول دیں گے جلساتن بعنوانی، ٹھیک ہے، جی سر. جلساتن بعنوانی. عنوانی ہم مضاف کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ آگے ہے نا ٹاپک آف کر کے ہے نا، ایسے کر کے کریں گے، ٹھیک ہے. ان ٹائٹل بعنوانی. اب ٹائٹل کیا ہے؟ پرووائڈنگ ینگ ڈیجیٹل سٹیزنز. پرووائڈنگ کا ہو جائے گا زود یزود تزوید. ٹو پرووائڈ، زود یزود تزوید. اس کے لیے ایک اور ورب آتا ہے، وفر یوفر توفیر، ٹھیک ہے. جی سر. ہاں، تو زود یزود تزوید، ٹھیک ہے. پرووائڈنگ ینگ ڈیجیٹل سٹیزنز، ہے نا. تو ڈیجیٹل سٹیزن کس کو بولا گیا ہے بتائیے؟ یعنی ایسا جنریشن جو مطلب ہمیشہ نیٹ پہ جو گھسے رہتے ہیں، ہر کام نیٹ پہ، ہے نا. جیسے ابھی چل رہا ہے نا، تو سب کچھ لینا، شاپنگ سے لے کے کچھ بھی چھوٹا موٹا سامان کچھ بھی ہو، سب آن لائن ہو گیا. اسی سے مطلب المواطنین الرقمین سے مراد، ٹھیک ہے، سمجھ گئے. جی سر. چلیے، پرووائڈنگ ینگ ڈیجیٹل سٹیزن کو مواطنون ہے نا، اس کو بولیں کیا؟ سٹیزن، ٹھیک ہے. چلیے، سٹیزن ہاں، سٹیزن کے لیے مواطن، مواطن. ہاں، مواطن. واطن یواطن، گھر بنانا اپنا، مطلب کہیں جی پہ سر. بس جانا، اسی سے مواطن، بس جی جانے والا. تو جہاں کا باشندہ ہوگا اس کو کیا بولیں گے؟ سٹیزن، مواطن. ٹھیک ہے. اب سمجھ گئے، اس میں فائل ہے یہ مواطن. تو مواطن سے مواطنون ہو جائے گا، ٹھیک، جمع جی سر. مذکر سالم. چلیے، ڈیجیٹل سٹیزن کا ہو جائے گا کیا؟ المواطنون الرقمیون، ٹھیک ہے، الرقمیون. ڈیجیٹل سٹیزن وتھ میڈیا لٹریسی، ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں، ہاں، وتھ میڈیا لٹریسی اینڈ کریٹیکل تھنکنگ اسکلس، ٹھیک ہے. تو ہو جائے گا کیا؟ تو اسکل آف میڈیا لٹریسی اینڈ کریٹیکل تھنکنگ، ایسے کریں گے جب عربک میں کریں گے، ٹھیک ہے. تو مہارات کو مضاف بنا دیں گے. تزید المواطن الرقمین الشباب، ینگ کا شباب ہو گیا تھا. اس کے اب بھی تو مہارات الثقافتی الاعلامیتی، لٹریسی، میڈیا ہو گیا. میڈیا لٹریسی اینڈ کریٹیکل تھنکنگ کا ہو جائے گا کیا؟ التفکیر الناقد، جی سر. ہے نا. تو وہ مہارات تفکیر الناقد، تو کریٹیکل تھنکنگ اسکل، ٹھیک ہے. جی سر. ہاں، تو یہ اس کا عنوان ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. عنوان یہاں تک ہو گیا. کیا تھا عنوان اس جلسے کا؟ تزوید المواطنین الرقمیین الشباب، ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں، اسکلس، ہاں اسکلس آف لٹریسی میڈیا، تو بول دیں گے اس کو کہ بے مہاراتی الثقافتی الاعلامیہ، ٹھیک ہے. چلیے، اس کے ان دا پریزنس آف لین سلطان، ٹھیک ہے، سلطان. تو ان دا پریزنس کا پہلے بھی آیا بحضور من، ہے نا. ان دا پریزنس آف، اس کا لین سلطان نام ہے نا، جو کیا ہے؟ ہیڈ آف کمیونیکیشن ہے. تو رئیس کو بولتے ہیں ہیڈ، ٹھیک ہے. رئیس ہیڈ آف کمیونیکیشن کا کر دیں گے رئیس قسم التواصل. رئیس ہیڈ قسم التواصل مطلب، ٹھیک ہے، کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ،
रईस किस्म तवासुली, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेड ऑफ कम्युनिकेशन। जी सर। ठीक है। और पार्टनरशिप्स का होगा वह शराकाती, शराकतुन प्लूरल शराकात, वह शराकाती पार्टनरशिप्स। सेफ्टी का हो जाएगा सलामतुन। ठीक है। जी सर। सिक्योरिटी का हो जाएगा अमानुन। उसके बाद फी टिकटॉक, है ना, एट टिकटॉक, फी टिकटॉक। ठीक है। तो जो है यूरोप का पता है, अफ्रीका, अफ्रीका का पता ही है, मिडिल ईस्ट का भी पता है। एक तो ये हाँ, यहाँ पर देखिए इसमें कुछ नहीं है, उसका डिजिग्नेशन है बस, इतना लंबा सा। ये सारा कुछ जो ये जलसा हुआ था ऊपर, जो सेशन, पहले उसको समझिए। किस नाम से, जिस नाम से हुआ था, जो भी टाइटल ऊपर आया है, किसके प्रेजेंस में हुआ था, लिन सुतन के प्रेजेंस में हुआ। फिर उसके बारे में बताया, पूरा डिजिग्नेशन है वो, है ना, वो जी। हाँ, वो हेड ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। ये चीज थे यूरोप के, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट का। ठीक है। और दूसरा कौन थे उसमें हाजिर, कौन हुए थे, डॉक्टर नाइला, ठीक है, हमदी। तो दूसरा ये भी हाजिर हुई थी। और और कौन हुए थे, अखीन अनवर। ठीक है। तो ये जी। लोग कौन है, ये दोनों, इनका आप इनका डिजिग्नेशन बताना है। ये दोनों क्या है, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, टिकटॉक सेफ्टी कंसल्टेंट। काउंसिल के लिए सर मजलिसुन। हाँ, मजलिसुन। तो लिखिए हाँ, अल मजलिसुल इस्तिशारी जो। तो क्या हो जाए, अल मजलिसुल इस्तिशारी को क्या बोल देंगे, कंसल्टेंट काउंसिल। जी। चलिए, हो गया। जी सर। हाँ, चलिए कीजिए तो। The summit included number of sessions. बस इतना ही कीजिए। تضمن القمة عددا कीमत, कीमतु क्या है, मुज़क्कर है मुअन्नस है। مؤنث सर। हाँ, तो क्या हो जाएगा, تضمنت القمة हम्म। عددا من جلسات हाँ, मिनल जलसाती कर दीजिए। ठीक है। عددا अददम من मिनल جلسات जलसाती, अ नंबर ऑफ सेशंस। हाँ, द फर्स्ट ऑफ विच, हाँ। the first of which was a हम्म। session entitled हम्म। Providing Young Digital Citizens with Media Literacy and Critical Thinking Skills. ठीक है। أولها हम्म। कहाँ ना आएगा सर इसमें? लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कानत अव्वलुहा। كانت أولها हम्म। جلسة بعنوان अब कानत आ गया तो कानत, है ना, वो मिनल जलसात है ना, कानत। अब इसको खबर, वो काना की खबर बना देंगे, कानत जलसतन। हाँ, कानत अव्वलुहा जलसतन। كانت أولها جلسة हम्म। بعنوان हाँ, بعنوان बेउनवानी, मजाफ कर दीजिए, टॉपिक ऑफ। हाँ, अब वो पूरा आगे वो टॉपिक ब्रैकेट में इसीलिए है। हाँ। بعنوان हम्म। प्रोवाइडिंग यंग डिजिटल सिटीजन्स, इतना कीजिए। تزويد ठीक है, गुड। हम्म। مواطن الرقميين हाँ, अशबाब कर दे यंग का। ठीक है। तो जी तजवीदी, हाँ, तजवीदी अलमवातिनीन रकमीन अशबाब। ठीक। प्रोवाइडिंग, क्या प्रोवाइड करना,
with media literacy and critical thinking skill, है ना. तो جی समझ سر. स्किल को फिर मुजाफ बनाएंगे, क्या प्रोवाइड करते हैं. हाँ جی चलिए, سر. तजवीद का. हाँ. جی سر. تزویل مواطن الرقمیین الشبابی باپری پوزیشن لائیے. بمہارات ہاں بمہارات الثقافة الإعلامية والتفكير النقدي. گڈ, ہے نا. بے مہارات ثقافتی اعلامیتی, اور بیچ میں مہارات کو لا بھی سکتے ہیں اس کے بعد بھی, وہ مہاراتی التفکیری الناقدی, یا نہیں بھی لائیں گے تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جی سر. ہو گیا. اب کس کے پریزنس میں بے حضور. ہاں چلیے. In the presence of Len Sutton, head of communications partnership, safety and security at TikTok Europe, Africa and the Middle East, ٹھیک ہے. Hamdi and Akin Anwar, member of safety consultant. بحضوری ہاں ستن ہاں, یہاں پر ایک آدمی سے زیادہ ہے تو کلم من کر دیجیے. ٹھیک ہے, جی سر. بحضوری کلم من, بحضور ٹرانسلیشن اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جی سر. بحضور کل من ہوں, لینس ہاں رئیس قسم التواصلی ہاں ٹھیک ہے, رئیس قسم تواصل. ٹھیک ہے. والشراکات ہوں والسلامة والأمان ہوں في توك ہاں يوروب. ہاں, فی ٹک ٹاک. ٹھیک ہے. في توك ہوں يوروب ہاں, تو بے اوروبا کر دیجیے. بأوروبا وہ افریقہ و شرق الاوسط. والشرق ہاں. الأوسط. ایک آدمی کا ہو گیا ڈیزگنیشن, وہ کیا تھے, رئیس و قسم تواصل ہیں, وہ شراکات ہیں, ہے نا, ہیڈ آف کمیونیکیشن, ہے نا, پارٹنرشپ, سیفٹی. اوکے, اس کے بعد جو ہے امان, مطلب سیکورٹی, ہے نا, ان سب کے ہیڈ ہیں وہ. ہاں ٹک ٹاک میں جی سر. کون سے ایریا میں ہے وہ, کہاں کے, وہ یورپ میں, افریقہ میں اور شرق الاوسط میں. ایک تو یہ حاضر ہوئے تھے ان کے پریزنس میں, اور دوسرا کون ہے, آگے چلیے. والدكتور نائلة حامد وأكد أنور أركان. واقعین آن فیئر. ہاں جی سر. ہاں, کیا ہو, کہاں پہ پھنس رہے ہیں آپ. ودكتور نائلة ہاں, حمد ودکتورا نائلہ حمدی. ودكتورة نائلة حمدي ہاں, وہ اور دوسرا نام کیا ہے وہ بولیے. وہ اکین. وأنور. ہاں, انفر. ٹھیک ہے, چلیے. جی. یہ دونوں میم کیا ہیں, ممبرس آف دی کونسل آف دی کنسلٹنٹ کونسل فار پیس, ہے نا, فار سیفٹی, سوری سلام, فار سیفٹی ان ٹک ٹاک. چلیے کیجیے. أركان مجلس الاستشاري نہیں, عضون ہوتا ہے, عضون جی اعضا. أعضاء. دو لوگ ہیں تو اعضا کس سے ہو جائے گا, تسنیہ لائیں گے نا. جی سر. ہاں عضوان ہاں, عضوان ہاں, اسوے کر دیجیے. بے حضوری, باپ عطف ہے نا, اوپر جو کوئی حضوری آیا تھا ان دا پریزنٹ. عضوي ہاں, بے المجلس اسوے المجلسی الاستشاری. جی ہاں. بعضوي المجلس الاستشاري ہوں تيك توك سيفتي كونسلتنت ہاں, سلام ہاں لسلامتی کرے, المجلس استشاری لسلامتی. للسلامة ہاں الاستشاري فی, ہاں فی ٹک ٹاک. في تيك توك. ٹھیک ہے, ایک بار میں کر دیتا ہوں, سن لیجیے. جی سر. The summit included a number of sessions. تضمنت القمة عددا من الجلسات. The first of which was a session entitled
providing young digital citizens with media literacy and critical thinking skills. है ना. तो أولها كانت أولها جلسة بعنوان, है ना, उन्वान क्या था, तज़वीदी المواطنين الرقميين الشباب. ठीक है. with media literacy and critical thinking skills, है ना. तजवीद का वो क्या, किससे क्या प्रोवाइड करना, तजवीदी बिमहाराती अस्सकाफती अल-इलामियती व महाराती अत-तफकीरी अन-नाक़िदी. ये सब किसके प्रेजेंस में हुआ, तो बिहुजूरी कुल्ली मिन लीन सोतन. ठीक है. जो क्या है उनका डेजिग्नेशन क्या है ना, तो रईसी हो जाएगा, है ना. बेहुजूरी पे ही उसका अत्फ हो जाएगा. रईसी किस्म तवासुली व शराकाती व सलामती, उसके बाद सिक्योरिटी वल अमानी. ठीक है. फी टिकटॉक, हाँ, कहाँ पे, बे औरुबा व अफ्रीका व शर्क़िल औसत. और एक तो ये हो गया, और दूसरा कौन शामिल हुए थे, है ना, बेहुजूरी पे ही उसका अत्फ होगा. तो दूसरा हो गया कौन, नाइला हमदी व अकीन अनफर अनवर. ठीक है. ये दोनों क्या थे, तो उज़्वे अल मजलिसी अल इस्तिशारीजी, है ना, लिस्सलामती फी टिकटॉक. ठीक है. जी सर. चलिए आज इतना ही रहने देते हैं. जी सर. चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल. ओके सर. ओके चलिए ठीक, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह.